Danas ti ST Moto donosi 10 najboljih savjeta, ono što uvijek moraš imati sa sobom dok se voziš na motoru. To su stvari koje su esencijalne i svako ih od vas treba imati. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas ću vam pokazati 10 stvari koje morate uvijek imati sa sobom kad idete bilo gdje s motorom, naročito na neke malo dalje vožnje. I naravno za kraj ću vam ostaviti jedan pro tip, dakle možda najbolji savjet, ali to ćete vidjeti jer to je ipak bonus. Pa krenimo redom. A zašto je ovo sve dobro imati sa sobom i zašto uopće to preporučam? Zato što sve zajedno ovo košta 20 eura, šta mislim da je cijena smiješna i može vam sve stati ispod sjedala, čak i ako imate R motor, osim ovih najnovijih. Ipon, vidite o čemu se radi. Dakle, SOS Tire Repair and Inflate Instantly. Dakle, ono što vam ovo radi zapravo je da vam napuni gumu, zalijepi je iznutra, tako da možete doći do prvog vulkanizera što je prije moguće. Naravno, jako korisno ako ste negdje na putu, nemate baš sada nekakvu urbanu sredinu gdje postoje vulkanizeri i tako dalje. Ovo malo čudo zaista će vam pomoći da dođete sigurno do svog vulkanizera, a i realno košta 10 eura i mislim da ovo svako mora imati. A sad ću vam pokazati i kako radi. A kako se ovo zapravo koristi, vrlo jednostavno. Dakle, uklonimo ovu gumicu. Prvo, prije svega trebate znati zašto koristimo ovo, a ne onaj standardni kit. Zato što onaj standardni kit zauzima dosta više mjesta, još one male bočice sa zrakom da vam napumpa gumu. Jednostavno komplicirano je. Ovo može doslovno bilo koji vozač motornog vozila iskoristiti. Prvo što trebamo, ako ste u mogućnosti naravno, pronaći gdje je taj šaraf, brokva ili bilo šta drugo, izvaditi to iz gume i taj dio gume dovesti dole tako da motor stoji na njemu, da ima opterećenje. Zatim, vrlo jednostavno, otklonimo kapicu. Ovaj dio gore uvidamo na ventil, skinemo poklopac i pritisnemo dok se ona ne isprazni. U svega nekoliko minuta ova zgodna spravica će zakrpati vašu gumu i omogućiti vam odlazak do prvog vulkanizera u nekom urbanijem mjestu, naravno osim ako niste baš predaleko. Također napumpavam gumu dovoljno da možete voziti, nemojte voziti brzo, nije preporučeno voziti preko 60 km/h sa bilo kakvom zakrpom. Iako postoje ljudi koji se voze i godinu, 2 dana sa zakrpom u gumi, ali ja vam to definitivno ne bi preporučio. Druga najvažnija stvar koju moraš imati sa sobom u motoru, to je ovaj magičan proizvod. Kao što vidite, već je otvoren, već sam ga nekoliko puta koristio. Može vam se dogoditi 100 malih gluposti, pukne vam šlic na ruksaku, neka plastika se odlijepi, ispadne vam šaraf i tako dalje. S ovim ćete sigurno uspjeti doći do kuće kako tako lagano, ali barem ćete biti čitavi. Ne zauzima mjesta apsolutno ništa, uvijek ih je dobro imati sa sobom na motoru, jer jednom ako ih zatrebaš, nikad više nećeš voziti bez njih i to je ono na što ja često obraćam pažnju. Ovo su stvari koje ja uvijek imam sa sobom na motoru, a možda bi trebali i vi. Ovo samo da vam dam nekakav primjer. Recimo da mi je ispao šaraf odavde i plastika je otpala dole i sada mi to visi, ne mogu voziti, bilo kakvo davanje gasa me jednostavno odnosi. To jest ispada mi plastika, uzet ću 2-3 vezice, spojit ću ih u jednu, uhvatiti za ovaj slajder i tako ću se došlepati do kuće.
također bilo šta drugo da vam visi rezervoar, bilo koja plastika ili nešto. Stvarno puno stvari možete spasiti sa ovim vezicama. Sljedeća stvar koju bi preporučio da imate sa sobom, to je nožić ili ti ga šta ja imam ovdje kod sebe, mali skalper žilet. Znači funkcionira vrlo jednostavno, košta doslovno ja mislim 1 eur sam platio ovo na AliExpressu. Pritisnete, imate jako mali i oštar nožić. A zašto ne nosim klasični nožić? Zato što su zakoni jako čudno pisani i tu postoji sad koliku dužinu oštrice možete imati. Jednostavno ne želim imati problema sa organima gonjenja, sa državnim organima i jednostavno ovo je ono što ja nosim sa sobom, jer naravno može vas trebati izrezati nekakvu žicu, možete naletiti na drugu prometnu nesreću gdje je čovjek zapeo, nešto mu se omotalo oko noge i skalperi i ovakve stvari mogu nekome spasiti život, čak i vama, ili ćete ih iskoristiti za žice ili neke druge stvari. A ja ću vam sad pokazati primjer zašto ja recimo ovo koristim. Ovaj skalperić jako zgodan, možete ga naći na AliExpressu, Temu za doslovno 1 euro. Ubacite unutra, namjestite ga i doslovno bilo da vam treba iskidati nekakvu žicu, sa zadovoljstvom će to odraditi. Također i iskidati remen ili bilo šta drugo. Nakon upotrebe spremite i stvarno ne zauzima puno mjesta. Sljedeći proizvod koji je jako dobro imati sa sobom, to je izolir traka. Naravno, možete koristiti i duct tape, međutim, duct tape nosite ako imate kufer, ako vozite trkaći motor, ovo će biti dovoljno. Bilo da morate izolirati žice ako ste se porezali pa staviti maramicu i oblijepiti prst da vam više ne ide krv. Znači postoji 100 raznih načina kako možete upotrijebiti izolir traku ili duct tape. Meni je duct tape malo za moj motor nepraktičan i zato koristim najčešće ovo. Također, jako bitno za što ga možete iskoristiti, na primjer ako vam ne valja prekidač od nogare i onda ćemo s onim skalperom kojeg sam malo prije pokazao izrezati žice, spojiti ih naslijepo, izolirati i nastaviti put kao da se ništa nije dogodilo. Izolir traku nakon toga možemo iskoristiti za ponovno izoliranje kabela. Naravno ovo se može prekinuti rukom, ali eto čisto da znate. Također ono što svi morate imati sa sobom na motoru, to je mali mini set alata, ništa pretjerano veliko, ali da imate osnovne bitove, čegrtaljkicu malu, dakle križnu, ravnu, kacavidu i tako dalje. Znači ovo vam stvarno može spasiti glavu, bilo da morate odvidati plastiku ili neki drugi manji dio. Naravno nećete nositi onaj veliki profesionalni. Ovo sam kupio u Lidla za 5 eura, stane ispod cica, jako je malo i kompaktno, tako da mislim da ovo vam je jedan obavezan equipment koji morate imati sa sobom. Sljedeći i ne manje bitan proizvod je dvokomponentni metal. Loctite, dakle kao nekakav epoksi popravak, epoksino ljepilo i tako dalje, dakle može popuniti rupe. Ovo vam je najbolje u slučaju ako ste klizli, oštetili deklo s lijeve ili desne strane, curi vam ulje. Vrlo lako to možete popraviti tako da ćete poleći motor na jednu stranu da nije ulje tu, probati očistiti i osušiti što bolje, zamiješati ovo dvokomponentno ljepilo sa odvijačem, kacavidom, šaraf cigerom, kako god hoćete, iz onog alata kojeg smo malo prije pokazali, namazati, sačekati da se osuši, ovo se jako brzo stvrdne. Također, zašto još može biti dobro, ako vam negdje na putu, na off-roadu, pukne karter, odvali se dio aluminija, curi vam neprestano ulje, vrlo lako se to može zakrpati s ovim. To sam ja jednom napravio na onome starome GSX-u 6, to ću vam i pokazati. I onda se izreže od stare limenke dio veličine rupe i zalijepi se s ovim i evo već nakon 6-7 godina na onom motoru još nije pustilo, ali je savjetujem vam da vi to promijenite što. Tako da definitivno jako korisna stvar za vas.
Sljedeća stvar na repertoaru je mobitel, ali ne mobitel kao takav, nego mislim da bi svaki vozač, bilo da ide na vožnju, uvijek treba nekoga obavijestiti, bilo da je to vaša majka, otac, brat, sestra, žena, ljubavnica, prijatelj. Dakle, obavezno mu recite gdje idete, kojom rutom. Ako stajete negdje na par lokacija, uvijek pošaljite sliku ili nešto, jer u slučaju da vam se nešto dogodi, ne daj Bože nikome, ali stvarno se događa, pogotovo u zadnje vrijeme, teško će vas pronaći. Ovako imaju ideju gdje ste bili, kojim ste se putem kretali i gdje će vas tražiti, jer u slučaju da upadnete negdje u neku provaliju ili nešto sa strane, teško će vas tamo iko naći, a recimo da nemate signala i tako dalje. Mislim da je to jako korisna stvar, nemojte to uzimati zdravo za gotovo, može vas spasiti, vas ili nekog vašeg bližnjeg. Radije pošalji poruku idem u Đir, idem, ne znam, uz Karlobag, idem od Knina do Sinja uz Peruću, čisto da se zna vaša ruta kretanja, jer vrag nikad ne spava. Ovo je također jako dobro za nositi sa sobom. U slučaju kad se vozite, kad putujete, ima jako puno mušica i preko dana to čak i nije problem. Međutim, ako vas uhvati noćna vožnja, definitivno ono što želite je oprati vizir sa krpicom i naravno oni koji putuju sa tamnim vizirom, imam dobro rješenje i za vas. Često puta vidim vozače na cesti nemaju fotokromski vizir, dakle vizir koji se sam zatamnjuje, to ja imam na svojoj drugoj kacigi, pa imaju ovakav vizir. Preporuka je da ponesete prozirni vizir sa vama i onda držite tamni noću ovdje, obučete jaketu preko i savršeno pristaje. Naravno, možete vi sad staviti nekakvu navlaku da vam se, ne daj Bože, ne isfriža ili nešto tako, ali mislim da to zapravo nije potrebno. Dakle, uvijek imajte prozirni vizir jer nikad ne znate šta će vam se desiti. Često puta sam čuo, ne vozim ti ja po noći, briga mene. Nikad ne znate kad ćete se naći po noći, možda vam se pokvari motor pa se oduži put. Prozirni vizir je definitivno što vam treba, a ovo baš i ne. Sljedeća i ne manje bitna, ja je sad trenutno nemam kod sebe, je voda. Ja inače nosim onu malu bočicu od 2,5 deca, to je uvijek dobro imati sa sobom. Bilo koliko je vozija motor zna da se zna dogoditi, pogotovo ljeti, idete sami u neki malo veći džir, idete se provozat, popili ste puno kofeina, niste doručkovali jer ste imali obaveza, morate se vratiti kući, ženi i tako dalje. Prvo što trebate napraviti je hidrirati se, ne želite imati sokove, Coca-Cole sa sobom, prvo zato što će izvitriti i promućkat će se. Voda je najidealnija, možete je također koristiti za onu krpicu za obrisati vizir, ali to je definitivno isto tako jedna jako bitna stvar koju morate imati ispod vašeg sjedišta. Također ono što bi preporučio svakome je učlanjenje u HAK ili bilo kakvu drugu asistenciju. Ja konkretno sam član Orix asistencije. Ovo nije nikakva reklama. Za 50 eura mjesečno imam pravo iskoristiti vučnu službu. Bilo da mi se nešto pokvari na motoru, šta ne mogu na cesti napraviti. Oni su tu i to vam sve ulazi. Imate brojne pogodnosti. Također i Hrvatski autoklub ima ovakve stvari. I čak sada i neka osiguranja vam nude kad idete godišnje osigurati motor uz naknadu od 15-16 eura. Ja sam i to ove godine uzeo. Imam dakle šlep službu u vrijednosti od 400 eura. Tako da jako korisno, ako ne možete popraviti ili otkloniti problem na vašem motoru na licu mjesta, ovo je prava stvar za vas. I za kraj također jedan bonus tip, to jest jako vrijedna informacija, ovo ćete dobiti potpuno gratis. Uvijek sa sobom imate paket maramica. Ukoliko niste zadovoljili ovih 10 prijašnjih uvjeta, tako da možete sjediti kraj motora i brisati suze. To bi bilo to. Hvala vam na pozornosti i nadam se da vam se svidio video. Ako sam nešto zaboravio, vi mi pišite u komentaru šta vi nosite sa sobom, a mi se vidimo sljedeći put i ne zaboravite na ST Moto web shop. Pozdrav!